देखिए दोस्तों, इस प्लांट को क्रासुला बोलते हैं। इसका नाम क्रासुला है। नड़ी ಇದಕ್ಕೆ क्रासुला ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರು। जब ये लाए थे ना बहुत छोटा था दोस्तों। इसको फिर हमने क्या किया, इसको बड़ा किया, लेकिन बड़ा करने के बाद क्या होता है, ये ख़राब हो गया। नीचे से सड़ता हुआ आ गया और सारा प्लांट ख़राब हो गया। जो बचा हुआ था उस हिस्से को फिर उसको रिपॉट करके हमने बड़ा किया। तो अब देखिए, 1 पॉट हो गया, 2 पॉट हो गए, 3 पॉट हो गए, 4 पाट हो गए इसके। ನೋಡಿ ಇದರ ಹೆಸರು ಕ್ರಾಸುಲಾ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ತಂದಾಗ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ಆದಾಗ ಏನು ಇದನ್ನ ಒಳಗಿಂದನೇ ಏನಾಯಿತು, ಕೊಳಿತಾ ಬಂತು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ರೀಪಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಿಡದಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು 1 ಆಗಿದೆ, ಇದು 2 ಆಗಿದೆ, ಇದು 3 ಆಗಿದೆ, 4 ಆಗಿದೆ। तो एक प्लांट से हमने 4 बनाए। इसमें पहले हम क्या करते हैं, जब ये छोटा होता है ना तो यूज एंड थ्रो के ग्लास होते हैं ना, उसमें डालकर बड़ा करते हैं। जैसे वो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको दूसरे पॉट में डालकर रिपॉट करते हैं। ಇದು ಸಣ್ಣದಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಪಾಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೀಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇವಾಗ ಇದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ರೀಪಾಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಪಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ। तो अभी तो ये यूज़ एंड थ्रो के ग्लास में ही है, इसका तो रिपोर्ट आज नहीं करेंगे, जब भी करेंगे आपको बताऊंगी। देखिए, एक छोटे से प्लांट से अब हम 4 इसके प्लांट बना चुके हैं, जो अलग अलग 4 पॉट में होंगे। तो दोस्तों, अच्छा लगा तो आपको हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। देखिए, ये पौधा, इसका नाम क्रासुला है। ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ। ಇದಕ್ಕೂ ಕ್ರಾಸುಲಾ, ಇದರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಇದ್ರೂ ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ। इसका नाम तो एक ही है लेकिन अलग अलग जात के होते हैं। देखिए, इसका नाम भी क्रासुला है, इसका नाम भी क्रासुला है, लेकिन अलग अलग जात है। लेकिन उस वो अलग तरह है उसका, ये अलग है। देखिए, हैंग होते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं होते, लेकिन दोनों के वो क्रासुला जात के ही है। ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಸಹ ಕ್ರಾಸುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಹೆಸರು। ಆದರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಏನು ಇಳಿತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದು। ಆದರೆ ಅದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಈ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ। ಎರಡು ಹೆಸರು ಕ್ರಾಸುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆದರೆ ಇದು ಜೋತ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ, ಅದು ಬೀಳಲ್ಲ। ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಆದ್ರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ ಗಿಡಗಳು।